guys! May video kami ni Kenji Arceus. Ready, tara guys! Ayoko. Kawain kita, sige. Si tali boom boom, tali boom boom. Tali boom boom. Ano tayo nga dito? Tali boom boom. Hindi. Boom 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 boom. Favorite kitang wala man Kenji. Mamaya, wala. Tama si tali boom boom. Tali boom boom. Mabol. Ay, tali boom boom ha. Dahil. Magta-start ka din. Tali yung aso. Machine. Ako naman Kenji, ilis ko naman. Ay, just yan eh. Tali boom boom. Ito eh. Ken, huwag ka masyado maligalig. Sabi ko na. Akin yung cellphone. Pasok bukas, di ba? Oo na. Ito naman Kenji. May na ako guys. Uy. Just lang. Kasama din tali. Tali. Baka yun sabi mo. Tapos sinamagin na tayo. Kasi tali boom boom pa. Ikaw naman. Tapos nang lipon ko. Game na tayo. Engine, hindi ko na dito. Ayun mo yun. Idul tayo. Sabi ulan, nalagyan ka. So guys, sorry na kami. Ako. Ka-school ko lang. Hello. Medyo ako kumain. Maghahabol pa kaya ang Red Team o hahabol na sa biyahe pauwi ng Cavite? Bye guys. Find out in 3, Saturday night. Kanina lang start kami ni Kenji Arceus. Bye. Bye guys.